adi, ado, dido, dildo, ido, tudu, idi, dod, di, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi. Paling di sukun di kasroh. Kasroh. Al, id, Di sukunnya enggak masalah. Di kasroh. Di kasroh. Adi, itu masih tipis. adi, Jim. adi, did, adi, ado, idi, idi. Udah. Ya, lihat di sini. As, is, us, asu, asi, asa, isa, usu, isi, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Ini nggak ada stop ini ya. Si, sas, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi, sisi. Pelan aja. Sekali lagi. Sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Ab, ib, ud, adu, abi, ado, ido, udu, idi, dod, did, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi. As, is, us, asu, asi, asa, isa, usu, isi, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Al, il, ud, adu, abi, ado, ido, udu, idi, dod, did, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi. As, is, us, asu, asi, asa, isa, usu, isi, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Al, in, adu, abi, ado, ido, udu, idi, dod, did, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi. As, is, us, Kurang tebal. as, is, us, asu, asi, asa, isa, usu, isi, sas, sis, sus, sasu, sasi, sasa, sisa, susu, sisi. Ad, id, ud, adu, adi, ado, ido, udu, idi,
dot Us, asu, asi, aso, ilso, usu, ilsi. Sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, silso, susu, silsi. Od, id, ud, adu, adi, aldo, ildo, udu, idi. Dot, did, dud, dodu, dodi, dodo, dildo, dudu, didi. Tinggal rukhawahnya Pak, gitu. Ketika sukun ya. as, is, us, asu, asi, aso, iso, usu, ilsi. Sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, siso, susu, silsi. Id, ud, adu, adi, aldo, ildo, udu, ildi. Dot, dil, dud, dodu, dodi, dodo, dido, dudu, didi. Tinggal rukhawahnya di dotnya. Dom, dom, dom. Soalnya belum aja. So, else, is, us, elsu, elsi, elso, ilso, usu, ilsi. Sos, sis, sus. Nah, sabnya keduanya nggak nampak. Yang sukunnya kurang tebal. Sis, sos, sis, sus, Sos, sos, sis, sus, sosu, sosi, soso, silso, susu, silsi. Al, il, ud, aldu, aldi, aldo, ildo, udu, ildi. Dom, dil, dud, bodu, bodi, bodo, dildo, dudu, dildi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan semua ketika membaca Al-Quran pun bisa menjaga seperti ketika seperti ini gitu. Kalau bisa menjaga seperti ini ketika membaca Al-Quran ya insya Allah.